آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ AMC انتخابات کے لیے آج سے نامینیشن فارمز کی تقسیم اور قبول کرنے کا عمل ہوا شروع۔ میونسپل کمشنر جی شریکانت نے RO دفاتر میں کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو دی ضروری ہدایات۔ آج پہلے دن تمام دفاتر سے تقسیم کیے گئے جملہ 1816 امیدواری فارمز۔ حکمرانی کو مؤثر بنانے شہریوں کو حساسیت اور تیز رفتاری کے ساتھ خدمات فراہم کی جائیں۔ کلکٹر آفس کے DPDC ہال میں بیسٹ ایڈمنسٹریشن ویک کے موقع پر ضلع سطحی تشہیری ورکشاپ میں ڈویژنل کمشنر پاپڑکر نے دی ہدایت۔ ضلع کلکٹر آفس میں آج منعقد کی گئی ضلع سطح پر بینکرز کمیٹی کی جائزہ میٹنگ۔ گزشتہ 4 سالوں سے PM مائکرو پروسیسنگ صنعت اسکیم کے سر فہرست ریکارڈ کو برقرار رکھنے، دسمبر ختم ہونے سے پہلے تمام پینڈنگ پروجیکٹس کیے جائیں منظور۔ بینک افسران کو ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے دیا مشورہ۔ اور کار ڈرائیور کشیپ پٹیل کی لاپرواہی کے سبب پیش آیا تھا مونڈا ناکا فلائی اوور پر دلخراش حادثہ، خاتی کار ڈرائیور کر لیا گیا گرفتار، پولیس انسپکٹر سچن کمبھار نے دی اطلاع۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسمارٹ سٹی دفتر کے احاطے میں قائم کردہ RO آفس کو آج میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے وزٹ دی اور وہاں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ آج پہلے ہی دن تمام RO دفاتر سے جملہ 1816 نامینیشن فارم تقسیم کیے گئے۔ واضح ہے کہ AMC انتخابات 2025 کے لیے آج سے نامینیشن کی تقسیم اور قبول کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ نامینیشن داخل کرنے کی آخری تاریخ 30 دسمبر مقرر ہے۔ نامینیشن فارمز کی تقسیم اور قبول کرنے کے لیے شہر میں 9 RO آفس قائم کیے گئے ہیں۔ عام خاص میدان سے متصل اسمارٹ سٹی دفتر کے احاطے میں قائم کردہ ریٹرنگ آفیسر کے دفتر میں بلاک 3، 4 اور 5 ان 3 بلاکس کے لیے انتخابات کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس RO آفس پر لطیف پٹھان کو ریٹرنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے اور وہ آج اپنے آفس میں رجوع ہو گئے اور آج سے نامینیشن فارمز کی تقسیم اور قبول کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے آج اس دفتر کو وزٹ دی اور پبلک کے کام کاج کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ اس ضمن میں انہوں نے صحافیوں سے بھی بات۔ آئیے سنتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے کیا کچھ کہا۔ प्रभाग क्रमांक 3, 4 व 5 या 3 प्रभागांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी याचं कार्यालय हमखास मैदान येथे या ठिकाणी स्मार्ट सिटीच्या जुन्या ऑफिस आहे आणि घनकचरा विभाग या ठिकाणी बसतं। त्या ठिकाणी श्री लतीफ पठान साहब जो है निवडणूक निर्णय अधिकारी है। आज से नॉमिनेशन का दाखिल करने का शुरू हो गया। आज नॉमिनेशन पत्र जो है वितरण करने का और उसी प्रकार से स्वीकार करने का ही या ठिकाणी 3 प्रभागांसाठी या ठिकाणी आहे। सो मैं सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको दरख्वास्त करूँगा कि जो नियमित टाइम पे आके आपके फॉर्म लेके जाए और आखिरी दिन जो है आई थिंक 30 दिसंबर है उसके पहले ही आप भरें। और हमने हर निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय में एक हेल्प डेस्क तैनात किया हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को फॉर्म कैसा भरना है, फॉर्म भरने के वक्त जो छोटे छोटे गलती होती है वो दुरुस्त कैसा करें और सही फॉर्म भरने की हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और हमने सभी निवडणूक निर्णय अधिकारी को भी हमने सूचना किया है कि किरकोल जो रीजंस रहते हैं, जो कैजुअल रीजन से कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल ना किया जाए और उल्टा कैंडिडेट्स को बताया जाए। बताने के बाद भी अगर आपके नहीं सुनते हैं तो फिर जो कायदेशीर जैसा कार्रवाई है वैसे कार्रवाई करने की सूचना दी गई। म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए मुख्तलिफ ब्लॉक से इंतखाबात में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद अफराद आज दिन तमाम नॉमिनेशन फॉर्म्स के लिए दरकार दस्तावेज़ात और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारी हासिल करने भाग दौड़ करते दिखाई दिए। नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए 15 जनवरी को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा और सही माना में आज से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है।
यानी आज से ऑफिशियल तौर पर नॉमिनेशन फॉर्म्स की तकसीम और कबूल करने का अमल शुरू हो गया है, जो आइंदा 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। लिहाजा कई ख्वाहिशमंद अफराद इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। उनमें से कुछ तो और तजुर्बेकार लोग हैं, तो कुछ नौजवान पहली मर्तबा इंतखाबी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने की ख्वाहिश रखते हैं। और ये तमाम शहरियान आज दिन तमाम नॉमिनेशन फॉर्म्स के साथ लगने वाले ज़रूरी दस्तावेज़ात इकट्ठा करने के साथ साथ पार्टी की जानिब से दिए गए उम्मीदवारी फॉर्म्स की तकमील करने भाग दौड़ करते दिखाई दिए। ब्लॉक नंबर 5 से ओपन कैटेगरी में संदीप जाधव नामी नौजवान ने भी VBA से अपनी किस्मत आजमाई है। हमारे नुमाइंदे ने उनसे बात की। आइए देखते हैं वो क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और उनका विजन क्या है। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आम इंतखाबात के लिए भी आज से उम्मीदवारी फॉर्म्स की तकसीम और कबूल करने का अमल शुरू हो गया है। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की सियासी गहमा गहमी अब तेज़ हो चली है। इलेक्शन इंतज़ामिया की जानिब से नामजदगी फार्म देने और कबूल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। जालना शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स के मुताबिक मुख्तलिफ मराकिज़ पर नामजदगी फार्म जमा करने का इंतज़ाम किया गया है। इसी पस मंज़र में आज जालना शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मराकिज़ पर उम्मीदवारों की बड़ी तादाद नामजदगी फार्म दाखिल करने के लिए पहुँचती हुई नज़र आई। इस सिलसिले में जालना शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर केशव कानपुड़े ने MCN को तफसीलात फराहम की। राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीनं सर्व महापालिकेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला आहे। त्यामध्ये नामनिर्देशन पत्र देण्याची आणि नामनिर्देशन पत्र स्वीकारण्याची तारीख 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर आहे। त्यासाठी महापालिकेच्या वतीने 5 ठिकाणी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे। निवडणूक निर्णय अधिकारी 1 जिल्हाधिकारी कार्यालयात बसणार आहेत। निवडणूक निर्णय अधिकारी 2 महापालिकेत आणि 4 नंबरचे पण महापालिकेत बसणार आहेत। 3 नंबरच्या निवडणूक अधिकारी तहसील कार्यालयात बसणार आहेत आणि 5 नंबरचे निवडणूक निर्णय अधिकारी SDM ऑफिसला बसणार आहेत, उपविभागीय कार्यालय जालना। 1 नंबरच्या आरोकडे प्रभाग 1 ते 3 आहे, 2 नंबरच्या आरोकडे प्रभाग 4 ते 6 आहे, 3 नंबरच्या आरोकडे प्रभाग 7 ते 9 आहे आणि 4 नंबरच्या आरोकडे प्रभाग 10 ते 12 आहे आणि 5 नंबरच्या आरोकडे प्रभाग 13 ते 16 आहे। तर अर्ज स्वीकारण्याची वेळ वगैरे काय आहे? अर्ज स्वीकारण्याची वेळ 11 ते 3 आहे, सकाळी 11 ते दुपारी 3। तर बेबाकी भरण्यासाठी बरीचशी गर्दी आणि गोंधळ दिसून येतोय, यावर काय उपाययोजना वगैरे करणार आहे? नाही, आलेत आता 3-3.5 हजार अर्ज आहेत। त्यांची जी सर्वांची स्क्रुटनी करून तुम्हाला यानुसार द्यावे लागते। त्यामुळे थोडासा गर्द झाला है, परंतु आज दिवसभरात पूर्ण व्यवस्थित होईल। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात का हर शहरी को फ़ायदा पहुँचाया जा सके, इस गर्ज से अवाम के हसास मामलात पर उनसे बातचीत और तकनीकी उलूम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सरकारी दफातर का निज़ाम बेहतर हो सकेगा। इस बात का अज़्म डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने किया। वो इस ज़िमन में कलेक्टर ऑफिस में मुनक़िदा एक वर्कशॉप से मुखातब थे। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने कहा कि जब तक सरकारी स्कीमों का फ़ायदा समाज के आखिरी फ़र्द तक नहीं पहुंचता, तब तक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तस्वुर मुकम्मल नहीं हो सकता। इसके लिए शहरियान से मौसर राब्ता, हसास रवैया और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन वीक के तहत डिजिटल चैटबोट, QR कोड और ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स जैसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि अफसरान को अवामी सहूलत के लिए मुतहर्रिक रहना होगा। साबिक डिविजनल कमिश्नर भास्कर मुंडे ने रहनुमाई करते हुए कहा कि कम वक्त में अवामी मसाइल हल करना, इख्तियारात का सही इस्तेमाल और शफाफ अंदाज में काम करना बेहतर इंतज़ामिया का बुनियादी रुकन है। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने अवामी मफाद में चलाए गए मुख्तलिफ इक़दामात का जायज़ा पेश किया, जिनमें कलेक्टर तहसील के दर, एक हाथ मदद का और 10 नुकाती प्रोग्राम शामिल हैं। ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव अंकित ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कानून के निफाज में मस्बत हसासियत और तमाम महकमों का टीम वर्क ज़रूरी है। जिल्हाभरामध्ये त्याची दखल घेतलेली आहे। तसे बाकी बरेच उपक्रम, 38 उपक्रम जिल्ह्यामध्ये आपण 1.5 वर्षामध्ये राबवलेले आहेत। त्यातले गाजलेले जे आहेत त्याच्यामध्ये जिल्हाधिकारी तहसीलच्या दारी तालुका स्तरावरून ग्राम स्तरावरून लोकांना इथे यावं लागू नये आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्याचं एक वेगळं समाधान लोकांना असतं आणि लोकांचा आग्रह आजकाल असतो की जिल्हाधिकाऱ्यांनाच भेटायचं। शिवसेना उद्धव ग्रुप के 2 कदावर लीडर राजू वैद्या और अक्षय खेड़कर ने आज बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके सबब रियासत और बिलखुसूस हमारे शहर में सियासी मंजरनामा तब्दील होने का इम्कान है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप औरंगाबाद के महानगर प्रमुख राजू
उर्फ रेणुका दास वैद्या, जो साबिका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साबिक रुकन भी रह चुके हैं, वो और उनके साथ असेंबली संगठक अक्षय खेड़कर ने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये पार्टी दाखिला मुंबई में वाक़ बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक़्क़दा प्रोग्राम के दौरान अमल में आया। दोनों ही अफराद ने रियासती सदर रविंद्र चौहान के हाथों बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रियासती काबीना के वजीर अतुल सावे, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़, रुकन असम्बली संजय किनेकर, जिला सदर किशोर शितोड़े और साबिक शहर जिला सदर सुरेश बोराड़कर भी मौजूद थे। सियासी हलकों में इस शमूलियत को आइंदा दिनों में अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे जिले की सियासत में नई हलचल पैदा होने के आसार हैं। ठाकरे ब्रादर्स के मुत्तहिद हो जाने से मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के नताइज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बयान रियासती वज़ीर ममलिकत पंकज भोयार ने अपने जालना दौरे के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में ठाकरे बिरादरान किसी के साथ भी इत्तेहाद करें, इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा और मुंबई महानगर पालिका बीजेपी महायुति के कब्ज़े में आएगी। पंकज भोरिया ने मजीद कहा कि जालना समेत पूरे महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल को देखते हुए पार्टी की आला क़यादत बाहमी मुशावरत से मुनासिब फ़ैसला लेगी। मकामी ओहदेदारों की राय भी ली जाएगी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में इत्तेहाद करना है या नहीं, इस पर जल्द ही हतमी फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में फलाही मंसूबे नाफिज किए हैं और वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी आम आवाम के मफाद में अहम फैसले लिए हैं। इसी वजह से शहरियान ने बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी महायुति को भारी अक्सरियत से कामयाब किया है। पंकज भोरिया ने यकीन दिलाया कि आइंदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में भी बीजेपी महायुति सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगी। नाही, तसं पाहिलं तर आता मी तुळजाभवानीच्या दर्शनात चाललो होतो. आमचे मित्र संतोष दानवे, संतोषजी आणि मी पहिल्या टर्मपासून सोबत आमदार आहोत, जवळचे मित्र आहेत. जाताना माझी इच्छा होती की त्यांच्यासोबत चहापान घेऊन आमच्या अध्यक्षांच्या पण घरी यायचं होतं. एक कौटुंबिक भेट होती आणि आल्यावर भाजप कार्यालयासोबत पण भेट द्यायची त्या ठिकाणी होतं. मग इथून सरळ भाजप कार्यालयाला भेट दिल्यानंतर तुळजाभवानी संपूर्ण राज्यामध्ये तिथली परिस्थिती बघून वरिष्ठ नेतृत्व, तीनही पक्षाचे वरिष्ठ नेतृत्व एकत्रित बसतील आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिका समजून घेऊन त्या ठिकाणी तसे निर्णय घेतील. नाही, निश्चितच महानगरपालिका देखील भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीच्या बाजूने राहील, कारण आपण बघितलं की संपूर्ण देशभरात देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदी यांनी ह्या समाजातला सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू मानून अनेक जनकल्याणकारी योजना तयार केल्या आणि त्या योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना त्या ठिकाणी केलं. त्याच्यामुळे आज अतिशय चांगलं सकारात्मक वातावरण संपूर्ण देशामध्ये आहे. राज्यामध्ये देखील आपण बघतो की सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्रात भाजप आणि महायुतीची सरकार अतिशय चांगलं काम करते. त्याच्यामुळे इतका मोठा विजय त्या ठिकाणी भाजप आणि महायुतीच्या पारड्यामध्ये पड़ेगा। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सनती स्कीम मामले में हमारा ज़िला गुज़िश्ता 4 बरसों से मुल्क भर में सरे फहरिस्त रहा है, लिहाजा इस कामयाबी को बरकरार रखने मज़कूरा स्कीम के तमाम ज़ेर इल्तिवा तजावीज़ को दिसंबर ख़त्म होने से पहले मंजूरी दी जाए। ये हिदायत ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने आज मुनक़्क़िदा ज़िला सतही बैंकर्स कमेटी की जायज़ा मीटिंग में दी। आया रहे कि ज़िला कलेक्टर दफ्तर में ज़िला सतही बैंकर्स कमेटी की जायज़ा मीटिंग मुनक़्क़िद हुई, जिसमें लीड बैंक, महकमे ज़राअत, रिज़र्व बैंक, नाबार्ड और मुख्तलिफ़ बैंकों के नुमाइंदे शरीक हुए। मीटिंग में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए ज़रई बुनियाद पर सनतों को फ़रोग़ दिया जा रहा है और औरंगाबाद ज़िले में इस मैदान में मुसलसल 4 साल से अव्वल मकाम बरकरार है। उन्होंने हिदायत दी कि बैंक ज़ेर इल्तिवा तजावीज़ को फ़ौरी मंजूरी करें ताकि किसानों और नौजवानों को रोज़गार के मौक़े हासिल हो सकें। इसी के साथ साथ बैंकों के ज़रिए तरबियत और रहनुमाई फ़राहम करने पर भी ज़ोर दिया गया। ज़िले को वज़ीर आज़म धन धान्य ज़रई स्कीम के लिए भी मुंतखब किया गया है, जिसके तहत ज़रई पैदावार, मार्केट सहूलत और माली इमदाद फ़राहम की जाएगी। ज़राअत, मवेशी परवरी, माहीगीरी, दूध और रेशम की सनत के लिए वक्त पर कर्ज़ की फराहमी की भी हिदायत दी गई। लीड बैंक कोऑर्डिनेटर प्रेषित मोघे ने मुख्तलिफ स्कीमों का जायज़ा पेश किया और मुताल्लिक़ा बैंकों को ज़ेर इल्तिवा कर्ज़ तजावीज़ फौरी तौर पर मंजूर करने की हिदायत दी। गुज़िश्ता दिनों किला अर्क में मौजूद गवर्नमेंट बॉयज़ हॉस्टल में मुकीम तलबा को दिए जाने वाले खाने में छिपकली पाई गई थी, जिसके सबब तलबा की तबीयत नासाज हो गई थी, जिसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से यह तयक़ुन दिया गया था कि यहाँ के इंतज़ामात फ़ौरी दुरुस्त करवाए जाएंगे।
मगर इस ज़िमन में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और यहाँ के मसाइल अब भी जूं के तू बरकरार है। ये इल्ज़ाम हॉस्टल बॉयज़ ने लगाया। गुज़िश्ता माह खाने में छिपकली निकलने के बाद समाज कल्याण के वज़ीर समेत कई आला अफसरान ने हॉस्टल का दौरा किया। तलबा को यकीन दिलाया गया कि खाने के मेयार में बेहतरी लाई जाएगी और सहूलतों का ख़ास ख्याल रखा जाएगा, लेकिन तलबा का कहना है कि ये सब वादे महज कागजी साबित हुए। तलबा के मुताबिक आज भी उन्हें गैर मेयारी, बदबूदार और सेहत के लिए नुकसानदा खाना दिया जा रहा है और जब वो इस पर आवाज़ उठाते हैं तो मेस कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से शिकायत की तो संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे जैसी खुली धमकियां दी जाती हैं। इस सूरत हाल के बाइस हॉस्टल में रहने वाले तलबा शदीद खौफ और जहनी दबाव में हैं और उन्होंने अपनी सलामती पर भी खदशात ज़ाहिर किए हैं। इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलान भी किया गया था कि समाज कल्याण का एक मुलाजिम रोज़ाना हॉस्टल में आकर खाना खाएगा ताकि खाने के मेयार पर नज़र रखी जा सके, लेकिन तलबा का कहना है कि आज तक कोई भी ऑफिसर या मुलाजिम हॉस्टल नहीं पहुंचा। तलबा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हॉस्टल में शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई कंप्लेंट बॉक्स मौजूद नहीं है, जिसके बाइस उन्हें समाज कल्याण समाजी इंसाफ भवन पहुंचकर तहरीरी शिकायत देना पड़ती हैं। तलबा का मुतालबा है कि मेस कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई की जाए, खाने के मेयार की जांच हो और हॉस्टल में रहने वाले तलबा को बिला खौफ व ख़तर मेयारी सहूलतें फराहम की जाएं। समस्या जसं की आम्हाला काल जी रविवारी जी भाजी होती, भाजीमध्ये म्हणजे अक्षरशः नुसतं आम्हाला मसाले खावं लागतात, म्हणजे नुसतं मसाल्याची टेस्ट खावं लागते आणि अक्षर त्यांचं मॅनेजमेंट नाही, पोळा अर्धा तास येत नाहीत आम्हाला। त्यानंतर अजून दमदाडी करतात मेसमध्ये जे पण कर्मचारी आहेत वगैरे, असे खूप सारे समस्या आहेत। विचारणा केली असता तरी दुसरीच आम्हाला त्या ठिकाणी धमक्या देत आहेत। आम्ही विचारणा केली मागे तर पाहिजे तसं म्हणजे सकाळी नाश्त्याला मागितलं अक्षरशः ते पण नाश्ता प्रॉपर मिळत। धमक्या ज्यामध्ये असं म्हणता येईल की ते कोणीतरी तिसरा येतो आणि विचारतो तुमचं काय रे आणि तो त्याचा एक वेगळाच वाद होतो आमच्याशी। आमच्या मेसच्या पोळ्यामध्ये खूप म्हणजे कच्चाच येतात, वारंवार सांगितलं त्याची बायाची मॅनेजमेंट नाही, अर्धा तास आम्हाला वेटिंगवर थांबावं लागते, आम्हाला कोर्टात जावं लागतं, कॉलेजला जावं लागतं, खूप असे अडचणीला समोर जावं लागतं। आणि नाश्त्याची वेळ 7 वाजताची असते, तर 7:30 वाजता तो नाश्ता तयार होतो आणि तो 7:30 वाजता आमच्या विद्यार्थ्यांना प्रोव्हाइड केला जातो आणि त्यानंतर जो नाश्ता आहे तो त्याच्या वेळेनुसार एखादा बंद करण्याचा टायमिंग वेळेनुसार असतो, फक्त सुरू करण्याचा टाईम हा त्याचा लेट होतो। त्यामुळे काही विद्यार्थी असे नाश्ता न करता निघून जातात आणि मग त्यांनाच काय लक्ष राहतं की आपला बाबा सध्या आता एग्जाम आहे त्यामुळे। वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से एएमसी के इलेक्शन ऑफिसर और म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर अवेयरनेस सेल कायम किया गया है, जिसके तहत 2 जनवरी 2026 को पथ नाटक मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये इत्तला अवेयरनेस सेल के इंचार्ज अंकुश पांड्रे ने दी। महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में वोटरों को बेदार करने और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग को यकीनी बनाने के लिए म्यूनसिपल इलेक्शन ऑफिसर और कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर इलेक्शन आगाही सेल के सरबराह अंकुश पांड्रे की रहनुमाई में 2 जनवरी 2026 को वोटिंग आगाही पथ नाटक मुकाबले का इनेकाद किया गया है। इस मुकाबले में कम अज़ कम 8 फ़नकारों की शिरकत लाजमी होगी। जबकि ये मुकाबला तमाम उम्र के अफराद के लिए खुला रहेगा। पथ नाटक के ज़रिए आवाम तक ये पैगाम पहुँचाना ज़रूरी है कि हर शहरी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग को फ़रोग़ दे। पथ नाटक की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट होगी। इस मुकाबले में मुंतखब होने वाली बेहतरीन टीमों को एजाज़िया दिया जाएगा और उन्हें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम पेश करने होंगे। मुकाबले में पहला इनाम 5,000 रुपये, दूसरा 3,000 रुपये और जबकि तीसरा इनाम 2,000 रुपये रखा गया है। पथ नाटक की स्क्रिप्ट, फनकारों की फहरिस्त और दाखिला फॉर्म 30 दिसंबर तक सावित्री कंट्रोल रूम, मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर, हडको में दफ्तरी औकात के दौरान जमा कराने की अपील इलेक्शन आगाही सेल की जानिब से की गई है। एएमसी आम इंतखाबात के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इजाज़तनामे हासिल करने में आसानी हो, इस गर्ज से म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर 1 विंडो सेल कायम किया गया है। ये इत्तला मुताल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। अयार है कि इंतखाबी साल 2025-26 को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 1 विंडो इजाज़त कक्ष यानी एक खिड़की की इजाज़त निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया है। इस निज़ाम के तहत सियासी जमातों और उम्मीदवारों को जलसे, जुलूस, रैलियों और दीगर इंतखाबी सरगर्मियों के लिए अब मुख्तलिफ दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि तमाम इजाज़तनामे एक ही जगह से हासिल किए जा सकेंगे। इंतखाबी अमल को शफ़ाफ, मुनज़्ज़म और ज़ाब्ते अखलाक के दायरे में रखने के मकसद से ज़िला सतह पर 1 विंडो परमिशन सेल कायम किया गया है।
اس سیل کے ذریعے انتخابی جلسے، ریلیاں، جلوس، بینر اور پوسٹر، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال، گاڑیوں کی اجازت اور میڈیا سے متعلق امور کا ایک ہی نظام کے تحت فیصلہ کیا جائے گا۔ ہر درخواست کا بغور جائزہ متعلقہ محکموں جیسے پولیس، RTO، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ، میونسپل کارپوریشن اور میڈیا سرٹیفکیشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی کی جانب سے لیا جائے گا تاکہ قانون، امن، ٹریفک اور عوامی سہولتوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ ضلع انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ بغیر اجازت کسی بھی قسم کی انتخابی سرگرمی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی اور ایسے معاملات میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انتظامیہ کے مطابق ون ونڈو اجازت ککش انتخابی عمل کو زیادہ شفاف، منظم اور آسان بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پھارولا میں قائم کردہ نئے پمپ ہاؤس کے لیے فراہم کی گئی بجلی میں رکاوٹ پیدا ہو جانے کے سبب یہاں کے سبھی پمپ بند پڑ گئے، جس کی مرمت کا کام جنگی پیمانے پر جاری ہے، لیکن اچانک آئی اس تکنیکی خرابی کے سبب سپلائی گیپ میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ منگل کے روز الصبح تقریباً 4:30 پر نئے پھارولا پمپ ہاؤس میں بجلی کی ٹریپنگ کے سبب مکمل پمپنگ بند ہو گئی تھی، جس کے بعد MSCDCL کے سب اسٹیشن اور پھارولا پمپ میں واقع میونسپل کارپوریشن کے سب اسٹیشن پر مکمل جانچ کی گئی۔ جانچ کے بعد 56 MLD اور 26 MLD کی اسکیمیں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ 100 MLD اسکیم سے متعلق ٹرانسفارمر اور دیگر آلات جیسے بریکر اور پینل کی جانچ اور مرمت کا کام جاری ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے محکمہ آب رسانی کے مطابق مرمت مکمل ہوتے ہی 100 MLD اسکیم کو بھی فعال کر دیا جائے گا۔ انتظامیہ نے شہریان سے اپیل کی ہے کہ وہ پانی کا محتاط استعمال کریں، کیونکہ دوپہر کے بعد پانی کی تقسیم بحال ہونے کی توقع ہے، تاہم بعض علاقوں میں شیڈول آگے جا سکتا ہے۔ شہر کے میڈیکور ہاسپٹل کے ماہر سرجنز نے ایک 15 سالہ لڑکے کا پیچیدہ آپریشن کر کے اسے راحت پہنچائی ہے، جو پیدائش ہی سے منکوں کے عارضے میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لڑکے کے اس کامیاب آپریشن پر اس کے رشتہ داروں نے میڈیکور ہسپتال انتظامیہ اور متعلقہ ڈاکٹرز کا شکریہ ادا کیا۔ واضح ہو کہ احمد نگر کا رہائشی 15 سالہ لڑکا چلنے میں شدید دشواری کے باعث میڈیکور اسپتال میں علاج کی غرض سے داخل کیا گیا تھا۔ پیدائشی ریڑھ کی ہڈی کے مسئلے کی وجہ سے اسے چلتے وقت لڑکھڑانا، بار بار گرنا اور جھکی ہوئی چال جیسی علامات تھیں۔ ابتدائی جانچ کے بعد ریڑھ کی ہڈی کے ماہر ڈاکٹر وویک دیشمکھ نے سرجری کو واحد علاج قرار دیا۔ اگرچہ 13 سال کی عمر کے بعد ایسی سرجری کو خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی اور درست منصوبہ بندی کے ذریعے یہ نایاب آپریشن کامیابی سے انجام پایا۔ سرجری سے پہلے جو لڑکا چل نہیں سکتا تھا، وہ اب ڈسچارج کے بعد اپنے پیروں پر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر وویک دیشمکھ کے مطابق بروقت تشخیص کی جائے تو پیدائشی ریڑھ کی ہڈی کے امراض کا کامیاب علاج ممکن ہے، بس تجربہ اور درست تکنیک کی ضرورت ہے۔ नंतर ओव्हरपेड आई वडील सुद्धा विचारले की बाबा जरा ठीक आहे, कधी कधी एखाद्याची 6 मुलं असतात एखाद्या मुलाला, तसंही त्यांना वाटलं की शारीरिक मुलगा आहे, पण मुलात काही असं प्रॉब्लेम नाही म्हणून ते ऍक्सेप्ट केलं आणि प्रोव्हाइड केलं। साधारण पुढची 5-7 वर्ष 10-11 वर्षाचं असतापर्यंत एकदम चांगली गेली, पण त्यानंतर वर्षाचाच मुलगा आहे। अगर इसने आतापर्यंत जेवढे स्पाईन बघतो आपण एका वयाच्या त्याच्या कॅटेगरी नंतर आपण त्या स्पाईन सर्जरीज बघतो, पण या स्पाईन सर्जरी अशा लहान बाळांच्या लवकर ऐकण्यात नसतात, लवकर बघण्यात नसतात आणि पेशंट नगर किंवा त्याच्या पुढचे पेशंट ते पुढे जाणारे असतात, तरी ते आपल्या कामावर, आपल्या टेक्नॉलॉजीवर, आपल्या डॉक्टरांसोबत विश्वास ठेवून ते उलटे येऊन आपल्या संभाजीनगर शहरात मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये। मोंढा नाका इलाके में जो दिलखराश हादसा पेश आया था, वो कार ड्राइवर कश्यप पटेल की लापरवाही के सबब हुआ है। CCTV फुटेज की जांच के बाद ये उजागर हुआ है। ये इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कुम्हार ने दी। शहर के मोंढा नाका फ्लाई ओवर पर आधी रात को पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में पहले ही एक मामू और उसकी 5 साला भांजी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस हादसे में शदीद जख्मी होने वाली अलीजा नामी 7 माह की हामिला खातून के पेट में मौजूद बच्चे की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। माँ के पेट में ही बच्चे के इंतकाल से पूरे शहर में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई है। इस अलमनाक हादसे में जाबहक अफराद की तादाद अब 3 हो चुकी है, जबकि इलाके में सोग का माहौल छाया हुआ है। वाक़े के बाद मौके वारदात से फरार होने वाले मुलजिम कश्यप पटेल को जवाहर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि हादसा किस तरह पेश आया, गाड़ी की रफ्तार कितनी थी और आया यह हादसा मुकम्मल तौर पर लापरवाही का नतीजा था या नहीं। ताहम इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि यह खौफनाक हादसा कार ड्राइवर कश्यप पटेल की लापरवाही के सबब ही पेश आया।
पुलिस की जानिब से मजीद कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश जारी है। पोलीस स्टेशन जवाहरनगर, छत्रपती संभाजीनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 20 तारखेला रात्री 12 वाजण्याच्या सुमारास एका ॲटोमध्ये पॅसेंजर घेऊन ॲटो जालना रोडनं क्रांती चौककडे जात असताना नोंडा नाका ब्रिजच्या वरती ॲटो असताना एका किया शेल्टर या गाडीने जोरदार पाठीमागून त्याला धडक दिली. त्या धडकेमध्ये एक मुलगा 19 वर्षाचा ॲटोमधून उडून तो ब्रिजच्या खाली पडून एक्सपायर झाला. त्या अपघातामध्ये एक 5 वर्षाची मुलगी सुद्धा एक्सपायर झालेली आहे. अपघातामधील जे नातेवाईक होते ते रिक्षामध्ये बसलेले त्यांना तात्काळ ॲम्ब्युलन्सने आणि इतर वाहनाने MGM हॉस्पिटल येथे दाखल केले. MGM हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले असताना त्यापैकी एक महिला आहे ती 7-8 महिन्याची प्रेग्नंट होती. तिचे बाळाचे मिसकॅरेज झालेले आहे. इतर लोकांवर सुद्धा MGM हॉस्पिटलला उपचार सुरू आहेत. सदरची घटना घडल्यानंतर त्यातील जे थोडासा व्यवस्थित तब्येत असलेले साक्षीदार व त्यांचे नातेवाईक पोलीस स्टेशनला आले. त्या आलेल्या नातेवाईकापैकी काही लोकांनी शंका घेतली की ती जी गाडी आहे ती गाडी मुलगी चालवत होती. नातेवाईकाच्या विनंतीनुसार त्यांच्या एक सांगितल्यानंतर आम्ही जवळजवळ त्यांचे तक्रारदार आणि इतर नातेवाईक 25 ते 30 लोकांनी त्यांच्या समक्ष आम्ही जे आमचे जे CCTV कॅमेरे आहेत ते चेक केले असता त्यांची खात्री झाली की तो जी गाडी आहे ती गाडी आहे तो एक पोलीस इसम चालवत आहे, जेंट्स चालवत आहे, लेडीज चालवत नाही. त्यांनी ती खात्री केल्यानंतर त्यांनी त्या इसमाविरुद्ध तक्रार दिली. तक्रार दिल्यानंतर त्यांचं पुन्हा अजून एक ॲलिगेशन होतं की तो इसम दारू पिलेला आहे. म्हणून आम्ही लगेच तात्काळ त्या इसमाला ताब्यात घेऊन त्याचे वैद्यकीय तपासणी केली. त्यावेळेस तो दारू पिलेला नसल्याचे आम्हाला डॉक्टरांच्या अहवालावरून समजले. सदरच्या सर्व गोष्टीची खात्री केल्यानंतर तक्रारदार व त्यांच्या नातेवाईकांनी नावानिशी त्या गाडी चालकाविरुद्ध तक्रार दिली. गाडी चालकाचं नाव हे कश्यप विनोद पटेल आहे. वय 33 वर्ष आहे. राहणार कुशलनगर मोंडा नाका जवळ छत्रपती संभाजीनगर आहे. त्यास अटक करून माननीय न्यायालयात हजर केले व आजपर्यंत त्याची पोलीस कस्टडी रिमांड मंजूर करण्यात आलेली आहे. वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी और ममनुआ नायलॉन मांझे की मालबर्दारी करने वाली इर्टिगा कार समेत 10,90,000 रुपये मालियत का मांझा जब्त किया। वाज़ेह हो कि ये कार्रवाई 22 दिसंबर को उस वक्त अमल में आई जब क्राइम ब्रांच की टीम देवगिरी कॉलेज के अतराफ पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि गांधी नगर से पदमपुरा के दरमियान एक इर्टिगा कार के जरिए नायलॉन मांझे की तरसील की जा रही है। इत्तला की तस्दीक के बाद शाम 7:10 के करीब गांधी नगर के बंसीलाल नगर इलाके में इर्टिगा कार को रोका गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर पिछले हिस्से में रखे गए बॉक्सेस से मोनोफिल गोल्ड लेबल वाला पाबंदी शुदा नायलॉन मांझे की 288 रीलें बरामद हुईं। पुलिस ने मौके से 6 बॉक्स नायलॉन मांझा जब्त किया, जिनमें हर बॉक्स में 48 रीलें थीं, जबकि एक रील की कीमत 1200 रुपये बताई गई है। जब्त शुदा नायलॉन मांझे की कुल मालियत 3,45,600 रुपये है। इसके अलावा मुलजिम ऋतिक लोढ़े के पास से वीवो मोबाइल फ़ोन और गणेश औताड़े के पास से मोटोला मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया, जबकि स्मगलिंग में इस्तेमाल की जाने वाली मारुति सुजुकी इर्टिगा कार की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपये बताई जा रही है। यूँ मजमूई तौर पर जब्त शुदा माल की कीमत 10,90,600 रुपये है। पुलिस के मुताबिक बैन शुदा नायलॉन मांझे के इस्तेमाल से दोपहिया गाड़ी सवारों, राहगीरों, जानवरों और परिंदों की जान को शदीद खतरा लाहक होता है। मकर संक्रांति के पेश नज़र शहर में नायलॉन मांझे पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इसके बावजूद जानबूझकर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर गजानन कल्याणकर की रहनुमाई में पुलिस सब इंस्पेक्टर संदीप काले और क्राइम ब्रांच के अफसरान और एहलकारों ने अंजाम दी, जबकि मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। AMC इंतखाबात के लिए आज से नॉमिनेशन फॉर्म्स की तकसीम और कबूल करने का अमल हुआ शुरू। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने RO दफातर में कामकाज का जायजा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। आज पहले दिन तमाम दफातर से तकसीम किए गए जुमला 1,816 उम्मीदवारी फॉर्म्स।
حکمرانی کو مؤثر بنانے شہریوں کو حساسیت اور تیز رفتاری کے ساتھ خدمات فراہم کی جائیں۔ کلکٹر آفس کے DPDC ہال میں بیسٹ ایڈمنسٹریشن ویک کے موقع پر ضلع سطحی تشہیری ورکشاپ میں ڈویژنل کمشنر پاپڑکر نے دی ہدایت۔ ضلع کلکٹر آفس میں آج منعقد کی گئی ضلع سطح پر بینکرز کمیٹی کی جائزہ میٹنگ۔ گزشتہ 4 سالوں سے PM مائکرو پروسیسنگ صنعت اسکیم کے سر فہرست ریکارڈ کو برقرار رکھنے، دسمبر ختم ہونے سے پہلے تمام پینڈنگ پروجیکٹس کیے جائیں منظور۔ بینک افسران کو ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے دیا مشورہ۔ اور کار ڈرائیور کشیپ پٹیل کی لاپرواہی کے سبب پیش آیا تھا مونڈا ناکا فلائی اوور پر دلخراش حادثہ، خاتی کار ڈرائیور کر لیا گیا گرفتار، پولیس انسپکٹر سچن کمبھار نے دی اطلاع۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔